प्रिन्ट मिडिया ससियेल मिडिया दिनै जे बासागान चंमारी 2023 जे विधानसभा अबतुनि 14 तारिख 16 तारिखआव चंमारी अंगई थाना दङ दिनैनि जे लास्ट फाइनालनि जे 48 फरायसाफोरानि जे चंमारीनि विधानसभा दिनै हाफुंसा बल बांसिन दिनै जोंनि समाजना हाति हादरनि हातियाव जे लाम हिमबतक अलाम हिमबतकनि बिसिंतनै एमनो जानान रबो अमनो भविष्यत जे पार्टी तीव्र मथा पार्टी आगामी 2000 विधानसभा को एक संख्यागरिष्ठ लागै যত বসংনতিयै आगामी विधानसभा को तीव्र मथाना एक श्रेष्ठ विकल्प तुनि लाम हिमबतकनि बिसिंतै अबनो साइमनो जे बरक काबक शुधु समয়ের अपेक्षा आगामी 16 फेब्रुआरी ईवीएम मेशिने मानुष এই যে আগামী দিনে এই রাজ্যে বিগত দিন যে স্বৈরাচারী একটা যে দাম্ভিক সরকার যে একটা জনগণের একটা বিরোধী সরকারকে আগামী ইভিএম মেশিনে জবাব দেওয়ার জন্য আজকে সকল অংশের জনগণ 36 লাখ জনগণ প্রস্তুতি আছে जुदा जुदा पलिटिकल खायदोंनाय दं नोंनि बिसिते दाउनि सिस्टेमनामखौ जुदा जुदा पलिटिकल पार्टीनि अबनो सानानायो जे বিভিন্ন সময়नि যে জনগণ রক 36 লক্ষ বরক ত্রিপুরা রাজ্যকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলনি প্রশাসন নমই থাকা 70-72 বছর থাকবো যে বিশেষ করে চিনি পাড়া বিসিং যে লামা মানথিয়া তুই মানথিয়া কারেন্ট মানথিয়া স্কুল কাহাম চলিয়া চিকিৎসা কাহামকে মাইয়া আগামী দিন প্রমথা পার্টি কোনো কমিটমেন্ট দিয়া যদি গভর্নমেন্ট থাকে মহারাষ্ট্র তুই জুনার ভাই বরং না একটা সুশাসন একটা শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখে যাতে কোনো ভেদাভেদ জাতি বা ভেদাভেদ কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বা কোনো হিংসা নিন্দা মাই সন্ত্রাস মুক্ত খাইনা একটা সিস্টেমেটিক গভর্নমেন্ট ফর্ম খাইনা বাই অবনন নাইও বরক আগামী দিনে যাতে একটা সুস্থ এই যে ত্রিপুরামথানি দ্বারা একটা পরিচালনা অঙ্কন 2023 চংবারিনি তিনি তো পাইথাক রেলি ফাইকাবো জনসভা চলিनाय अबनि बिसिंतो लुकुरंनो ता मेसेज रिनाय जे तंकोचंग तंगना बागै अबनो साननायो आं आगामी जे 16 फेब्रुआरी जे चंमारी थानानै अनुसंग जाते बरक কোনো একটা প্ররোচনা কোনো প্রলোভন यापाय रे गय इजेनि भोटे भोटाधिकार न प्रयोग खालाय इजेनि फान्डामेन्टाल राइट टु भोट प्रयोग खालाय जाते जे गभर्नमेन्ट न तगै तखाय शान्ति सम्प्रीति नंनाय जे गभर्नमेन्ट तखाय सुस्थ डेभलपमेन्ट नंनाय अबनो आसान आरो जन आंनि बरन नखयनाय जाते निजेनि भोटाधिकार गाम फेरना